मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, ईरान और इजराइल के माबैन जो जंगबंदी का दावा है वो हकीकत है या सियासी तासुर है। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसी दिन जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ था, तो इंग्लिश में लिखा था और उर्दू में भी लिखा था। तो सोचा कि मैं अपने नाजरीन के साथ वो वीडियो में भी शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हाल ही में ऐलान किया था ट्रुथ सोशल पर कि ईरान और इसराइल के माबैन एक मुकम्मल और जामा जंगबंदी तय पा गई है, जिसे उन्होंने 12 रोज़ा जंग का इख्तिताम करार दिया। उन्होंने बताया था कि ईरान सबसे पहले हमले रोक देगा और 12 घंटों बाद इसराइल भी फायरबंदी करेगा और यूं 24 घंटों के अंदर मुकम्मल सीज फायर नाफिज हो जाएगा, ये उन्होंने बताया था। और इसके अलावा फ्रेंड्स, सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक को यानी कि ईरान और इसराइल को उनके हौसले, जहानत और इस्तिकामत पर मुबारकबाद भी दी थी। और फ्रेंड्स, ये दावा उस वक्त सामने आया जब इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर मराकज़ पर शदीद हमले किए और ईरान ने कतर में वाक़या अल अदीद अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला किया। ईरान की जानिब से बज़ाहिर सीज़ फायर की इस तजवीज़ को कबूल करने के इशारे तो मिले, लेकिन उस वक्त इसराइल की तरफ से कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पर यह ऐलान किया था। फ्रेंड्स, उस वक्त इसराइल के गोलान हाइट्स में हवाई हमले के अलार्म बजते रहे और तेहरान में भी मिसाइल अलर्ट्स के बाद इनखला जारी रहा और ऐसा सदर ट्रंप के इस ऐलान के कई घंटों बाद तक होता रहा। ट्रंप साहब ब्रेकिंग न्यूज़ के बहुत शौकीन नजर आते हैं। एनीवे फ्रेंड्स, ये सूरत हाल वाज़ह करती है कि सियासी शख्सियात की तरफ से कबल अज़ वक्त दावे किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बताती चलूँ कि सदर ट्रंप के बारे में ये कयास आराइयाँ हैं कि वो आइंदा सदारती इलेक्शन में दोबारा मैदान में होंगे। तो शायद फ्रेंड्स, वो सीज़ फायर के इस ऐलान के जरिए खुद को अमन के सफ़ीर के तौर पर पेश करना चाहते हैं, हालांकि उस वक्त तक ज़मीनी हक़ाइक़ और सिफारती मुज़ाकरात तय नहीं पाए थे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात भी लगे हाथों बताती चलूँ कि मौजूदा अमरीकी आईनी ढांचे में ट्रंप के तीसरे सदारती दौर के लिए मैदान में आना मुमकिन नहीं है, वरना आइन की तरमीम या सुप्रीम कोर्ट से कड़ी कानूनी जंग दरकार होगी। अमरीकी आइन के मुताबिक किसी भी शख्स को सदारती ओहदे के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा मुंतखब होने की इजाज़त है और ये कायदा 22वीं तरामीम में दर्ज है। तो फ्रेंड्स, ये तरमीम सदारती दौरानिये को कुल 2 मरतबा इंतखाबी शिकस्त या फतह तक महदूद कर देती है। लेकिन फ्रेंड्स, ट्रंप साहब का ये कहना है कि देयर आर मेथड्स, तरीके मौजूद हैं जो उन्हें तीसरे दौर में सदारत का मौका दे सकते हैं, जिससे ये कयास आराइयाँ जन्म ले रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कानूनी मुबाहिसों को मैंने सुना था, तो उसमें यह कहा गया था कि अगर ट्रंप नाइब सदर के ओहदे के जरिए या किसी और आइनी लूप से सदर बन जाएं तो 22वीं तरमीम बिलवास्ता तौर पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। एनीवे, बैक टू द पॉइंट, सदर ट्रंप की ब्रेकिंग न्यूज़ वाली आदत पर बात कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, ऐसे मौके पर मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सनसनी खेज सुर्खियाँ वक्ती तौर पर तवज्जो हासिल कर लेती हैं, लेकिन सहाफ़त का असल फरीज़ा तहकीक, सच्चाई और शफाफियत को फ़रोग़ देना है। फ्रेंड्स, अमन सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक पेचीदा, नाजुक और वक्त तलब अमल है। इसे जज्बाती बयानात से नुकसान पहुंच सकता है। इसके बरअक्स आप देखें कि सऊदी अरेबिया ने हमेशा मुतवाज़न, शाइस्ता और कसीरुल तरफ़ा सिफारतकारी को फ़रोग़ दिया है। आप देखें कि मुमलिकत ने 2019 में यमन में रियाज मुआहिदे की हिमायत की, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ज़ेरे साया बातचीत को आगे बढ़ाया और ईरान से भी गैर मुस्तकीम मुज़ाकरात के लिए कतर और ओमान के साथ ताआवुन किया। फ्रेंड्स, सीज़ फायर के ऐलानात ऐसे ही नहीं कर दिए जाने चाहिए। असल और पायदार जंगबंदी के लिए कुछ इक़दामात ज़रूरी होते हैं, कुछ शराइत ज़रूरी होती हैं, जैसा कि 2 तरफ़ा, शफ़ाफ और किसी तीसरे फरीक की निगरानी में तयशुदा मुआहिदे होने ज़रूरी हैं। GCC, OIC या अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के तहत इलाक़ाई ताआवुन ज़रूरी है। इसके अलावा बाद जंगबंदी के इक़दामात भी तय होने चाहिए, जैसा कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद और न्यूक्लियर सलामती पर मुकालमा ज़रूरी है। इसके बरअक्स फ्रेंड्स, एक्स प्लेटफॉर्म या ट्विटर या सोशल मीडिया पर सीज़ फायर के किए गए जो ऐलानात हैं, ये महज सियासी मकासद के लिए होते हैं, जिनमें असल सिफारतकारी की गहराई होती नहीं है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की जो सालिसी है उसकी तारीख बड़ी मजबूत है, मैं आपको वो बताती हूँ।
2023 کے جو جدہ ڈکلیریشن ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے تحت سوڈان میں امن مذاکرات ہوئے تھے اور یمن کے حوالے سے جنیوا اور ریاض امن عمل ممکن ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مملکت جامع اور قابل عمل امن معاہدوں پر یقین رکھتی ہے، نہ کہ محض وقتی بیانات پر۔ فرینڈز، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی سال کے اوائل میں جب بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدگی بڑھ گئی تھی تو صدر ٹرمپ نے رات گئے لیٹ نائٹ ایک مبہم سا ٹویٹ کیا تھا کہ معاہدہ ہو چکا ہے، سیز فائر، لیکن اصل میں سعودی عربیہ نے عملی اقدامات کیے تھے۔ سعودی عربیہ انیشیٹڈ اٹ۔ آپ دیکھیں کہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے 8 مئی کو نیو دہلی اور 9 مئی کو اسلام آباد کا خفیہ دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کی، اور اسی دوران سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے علاقائی رہنماؤں سے اعلیٰ سطحی رابطے کیے تاکہ مملکت کے استحکام کے عزم کو واضح کیا جا سکے۔ لیکن فرینڈز، یہ سنجیدہ سفارتی کوششیں جو بین الاقوامی میڈیا میں کم توجہ حاصل کر سکیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب جذباتی سفارت کاری کے بجائے حقیقت پر مبنی بردبار مکالمے کو ترجیح دیتا ہے۔ فرینڈز، اس کشیدگی کا خاتمہ بھی دراصل خلیجی ثالثی کا نتیجہ تھا، نہ کہ کسی سیاسی بیان کا۔ میں نے اس میں ایک شارٹ ویڈیو بھی بنائی تھی، میرے چینل میں موجود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر صدر ٹرمپ کا حالیہ سیز فائر اعلان حقیقت پر مبنی ثابت ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ عالمی منڈیوں میں وقتی ریلیف مل جائے، جیسا کہ امریکی خام تیل کی قیمتوں میں کمی اور S&P فیوچرز میں 0.4% تک اضافہ۔ فرینڈز، ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ S&P فیوچرز ایک مالی معاہدہ ہوتا ہے جس میں سرمایہ کار یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ امریکہ کی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کی جو شیئرز کی قیمتیں ہیں وہ بڑھیں گی یا کم ہوں گی۔ تو فرینڈز، میں یہ بتا رہی تھی کہ صدر ٹرمپ کے جب تک اس سیز فائر اعلان کے پیچھے وضاحت، نگرانی اور عملی اقدامات نہ ہوں، تب تک یہ بیانات امن کو محض ایک سلوگن کی سطح تک محدود کر دیتے ہیں۔ فرینڈز، سعودی صحافت ہمیشہ سفارتی بلوغت، حقائق پر مبنی رپورٹنگ اور علاقائی استحکام کو اہمیت دیتی ہے، اور یاد رکھیے کہ اصل امن تدریج سے ملتا ہے، نہ کہ یہ ٹویٹس میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہیڈ لائنز ماند پڑ سکتی ہیں، لیکن تحقیق، تدبر اور مستند امن طویل عرصے تک قائم رہتا ہے۔ فرینڈز، میں بڑی محنت اور تحقیق کے ساتھ وقت نکال کر آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ویڈیوز بناتی ہوں۔ میں آپ کی زبان میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، میں اس کی بہت شکر گزار ہوں۔ فرینڈز، آپ اپنے کمنٹس ضرور لکھیے گا، میں پڑھتی ہوں بڑے شوق سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایران اور اسرائیل کے اس سیز فائر کے معاملے میں۔ میرا چینل آپ سبسکرائب کر لیجیے گا اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا میری ویڈیو کو۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین، مع السلامہ، بائی بائے۔